Wow, lihat nih teman-teman. Ada mobil polisi. Wis. Wow, warna merah. Seperti mobil balap. Wih, kita cari mainan yang lain teman-teman. Siapa tahu ada banyak lagi mainan di sini. Wow, lihat nih teman-teman. Ada truk molen. Ini truk molen buat ngecor jalan. Wow, lihat nih teman-teman. Ada lagi. Ini truk ekskavator. Wih, keren-keren mainannya di sini ya teman-teman. Ayo kita cari lagi. Siapa tahu ada lagi. Wow, lihat nih teman-teman. Ada truk damkar. Wih, keren sekali ya teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu ada banyak lagi di sini. Mana ya? Wow, lihat nih teman-teman. Ada kumpulan bus Tayo terjebak di lumpur. Ayo kita selamatkan teman-teman. Dari yang ini teman-teman. Hop. Wow, kotor sekali. Ini si Tayo kecil. Wow, yang ini si Rogi. Wadidaw, yang ini si Lani. Keren si Lani. Wow, ini si Gani teman-teman. Wow, ini si Tayo. Wih, si Tayo ada dua teman-teman. Yang Rogi ada dua juga. Wow, si Lani ada dua juga. Widih, ada banyak kumpulan bus Tayo. Wow, nanti kita bersihkan di rumah ya teman-teman. Wih, hari ini kita dapat banyak mainan teman-teman. Sampai besok teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you.